Welcome to my channel Master of Grammar. আজি মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি মই ক্লাছ 10ৰ কোৰ পাৰ্টৰ কুৱেশ্যন এনচাৰৰ দ্বিতীয় অংশটো আগবাঢ়িছোঁ। তোমালোকে এইবিলাক নোট বহীত লিখি মুখস্থ কৰি লিখিবা। Do the visitor have a good time in Kuruk during monsoon? মনচুনৰ সময়ত কুৰুকসকলৰ কুৰুক ভ্ৰমণ কৰাটো ভাল সময় নে? এনচাৰ নো, নহয়। ভিজিটৰ do not have good time in Kuruk during the monsoon because during this period Kuruk receives enough rainfall to keep many visitors away. অৰ্থাৎ এইটো কৈছে যে মনচুন অৰ্থাৎ বাৰিষা সময়ত কুৰুক ভ্ৰমণ কৰাটো ভাল নহয়, কাৰণ এই সময়ত যথেষ্ট বৰষুণ পৰে। গতিকে এই সময়ত বহুতো ভ্ৰমণকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণৰ পৰা বিৰত ৰাখে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আছে, হোৱাট কেন বি চিন ইন কুৰুক most prominently মানে বিশেষভাৱে, স্পেচিয়েলি মানে বিশেষভাৱে কুৰুকত কি দেখা যায়? কুৰুকত বিশেষভাৱে দেখা যায় কি? কফি estates and colonial bungalows can be seen most prominently in Kuruk. Besides evergreen rainforest, rolling hills, spice plantation can be seen in Kuruk. Next question to কি আছে? Why is Kuruk compared to heaven? কুৰুকক কিয় স্বৰ্গৰ লগত তুলনা কৰা হয়? Answer, Kuruk, the land of rolling hills, is home to evergreen rainforest, spice and coffee plantation. The air in Kuruk is fresh and sweet, carrying the invigorating aroma of coffee. Due to its natural beauty, Kuruk is compared to heaven. Next question আছে, describe in briefly, সংক্ষিপ্তভাৱে বৰ্ণনা কৰা Kuruk as presented in opening paragraph. Opening paragraph মানে আৰম্ভণি যিটো পেৰাগ্ৰাফ আছে, সেই পেৰাগ্ৰাফটোত কুৰুকক কি হিচাপে প্ৰেজেণ্টেড কৰা হৈছে, মানে উপস্থাপন কৰা হৈছে? এনচাৰ, কুৰুক ইজ situated midway between Mysore and the coastal town of Mangalore in the state of Karnataka. Kuruk, the land of rolling hills, is compared to heaven because of its natural beauty. This heavenly place is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, wild creatures. It is also home to evergreen rainforest, spice and coffee plantation. Besides, it is an ideal place for various highly energetic adventure sports. So the place described to be visited once in a lifetime. Yeah. Next question does say the Kurgi people descent. কুৰ্গী মানুহৰ ডিচেণ্ট মানে বংশধৰৰ বিষয়ে, দ্য ফিয়াৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপুল অফ কুৰুক আৰ পচিবলি অফ গ্ৰীক অৰ এৰাবিক ডিচেণ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, হোৱাট ইজ দ্য নেচাৰ অফ দ্য পিপুল অফ কুৰুক? কুৰুকৰ মানুহৰ নেচাৰ অৰ্থাৎ ইয়াত স্বভাৱ কেনেকুৱা, আচৰণ কেনেকুৱা? দ্য পিপুল অফ কুৰুক আৰ ফায়াৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, চৰম স্বাধীন প্ৰিয় লোক এইবিলাক আছিল।
Next question is why did a parts of Alexander army settle in Kuruk? কিয় আলেকজেণ্ডাৰৰ এটা সৈন্যৰ অংশ এই কুৰুকত থাকি গৈছিল? Answer: a part of Alexander's army settled in Kuruk because their return had become impractical. তেওঁৰ ঘূৰি যোৱাটো ইম্পাৰ্টিকেল আছিল বা ইম্পাৰ্চিয়েল আছিল, প্ৰায় অসম্ভৱ আছিল। মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকক ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিব আৰু মোৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। What was owned by the Arabs and the Kurds? আৰবছ নাইবা কুৰ্ছসকলে কি পৰিধান কৰিছিল এইটো কৈছে। The tradition attire kufiya was owned by Arabs and the Kurds. What was owned by Kadavas? Kadavas সকলে কি পৰিধান কৰিছিল? The traditional attire kufiya was owned by Kadavas. Kadavas সকলে কুফিয়া নামৰ সাজপাৰটো পিন্ধিছিল। What is so similar between Kadavas and Arabs? আৰব আৰু কডাবছ মাজত কি ধৰণৰ সাদৃশ্য আছে? The traditional Kurgi attire known as kufiya is a long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kadavas. This kufiya dress bears a resemblance to the attire worn by the Arabs. Next question: how is the culture of Kuruk? Kurugor culture মানে সংস্কৃতিটো কেনেকুৱা? The people of Kuruk have a rich and unique culture. They have a traditional of being welcoming and love to share stories, son and fathers. Their culture is apparent in their martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindus' mainstream. It was a mainstream, মানে মূল হুতি। Next question: mention the story that support that people of Kuruk are Greek descent. Story মানে গল্প ক'বলৈ কৈছে, গল্প এটা মেনশ্যন কৰিব কৈছে, উল্লেখ কৰিব কৈছে যিটো কুৰুকসকল এটা গ্ৰীক বংশধৰ বুলি ইয়াৰ এটা কাহিনী যিটো আছে এইটো ক'বলৈ কৈছে, মেনশ্যন কৰিবলৈ কৈছে। The people of Kuruk are believed to be of Greek descent. Once a part of the Alexander army moved south along the coast and settled here. When return became impractical, they married among the locals and their culture was apparent in the martial tradition, marriage and religious rites which were distinct from Hindu mainstream. What is the kufiya and kufiya? Kufiya আৰু কুপিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? কুপিয়া আৰু এইটো হৈছে কুফিয়া, এইটোৰ পাৰ্থক্যটো কি? Answer: kufiya is a long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kadavas.
Kufia is a traditional dress worn by the Arabs or Kurds. What is Kufia? Kufia কি who wear it কোনে এটো পৰিধান কৰিছে কোনে এটো পিন্ধিছিল Kufia is a long black traditional attire of the Kodabos with an embroidered waist belt on it. Kufia resembles the kufia worn by the Arabs and the Kurds. What does the theory of Arab origin draw support from? এই আৰবৰ মূলসকলে যিটো থিওৰি সেইটো কৰ পৰা জনা হয় The theory of Arab origin draws support from the long black and with an embroidered waist belt known by Kodavos, known as kufia. It resembles the kufia, a traditional attire worn by the Arabs and the Kurds. Next question. What shows that Kyrgyz might be Arabic descent? কিয়ে দেখুৱায় যে কুৰ্গীসকলে এৰাবিক বংশধৰ এইটো কৰ পৰা জানিব পাৰি Answer. The people of Kurg, known as Kodavos, wear a long black coat with an embroidered waist belt known as kufia. It resembles the kufia worn by Arabs and Kurds. These two traditional affairs suggest that Kyrgyz might have the Arabian descent. Next question to কি আছে mention the story related to the Arabic descent of the Kurg people or the people of Kurg are Arabic descent. Explain. এই কুৰুকবিলাক এৰাবিক বংশধৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ ষ্টৰীটো কি এইটো কৈছে Answer. The people of Kurg, known as Kodavos, wear a long black coat with an embroidered waist belt known as the kufia. It resembles the kufia worn by the Arabs and the Kurds. These two traditional affairs suggest that Kyrgyz might have Arabic descent.